Gabi kadto dihang naay nabantayan ang usa ka enforcer, ang police officer nga usa ka sakyanan, usa ka auto nga naglibot-libot sa kadalanan sa syudad. Unya ang maong auto makatawag jug atensyon kay naa may karatula nga gipatong sa ibabaw niini. Usa ka advertisement nga nagkanayon, on sale, 2 jobless harlots for 500 pesos only. So mahalingi yung mga tao, mao to nga gisita gyud sa enforcer ang maong auto. Ug tuod man paghunong niini nadiskubrian niya nga nagsakay niini duha ka tantalizing women. Ug iya din giingnan sa matinahuro nga paagi, ma'am, haron di gyud mo maproblema sa balaod, palihog tangtanga ning inyong signage diri sa babaw sa inyong auto kay public scandal kini. Tangtanga jud ni. Ang duha ka babae makigsuonan matud pa sa sugilanon tried to flirt with the officer but to no avail. Nya timing kay nga dihay ni agi nga usa ka van. Dako nga van makigsuonan nga naapoy karatula. Nagkanayon, faith is the answer. Jesus saves. Og miingon din ang maong mga babae. Oo nya kadto. Nga nawa lagi nimo dakpa to. Kadto apila pud to, pareha ra man ni ani. Ang officer may explain, ma'am, lahi yung kaayo. Kay kadtong ilahang bandilyo dito, kuan man to siya, mahitungod man to sa relihiyon. Niya ang atong nasod, naa may freedom of religion. So ilahatong katungod. Pero, gibawal man, kaning oldest trade, dinis ato ang nasod. Muna nga akong balikon man, palihog lang, tangtangan ni, or else, adto tas presinto. Tuod man makikisuan na, wag ginahimo in town, ang mga babae. Ilang gitangtang ang ilahang karatula. O gipasagdan sila sa officer nga mubiya. The following evening, ang maong officer gihapon nagbantay sa maong lugar. O nakita na pod niya ang the same sakyanan nga naay karatula gihapon. So iya din gi dool og gisita. Og didto naglibog siya, maglagot ba siya o mahimuot. Kay tinuod na ikaratula gihapon pero lahi naman ang nakasuwat mo kay gisuunan. Ang gisuwat mauna ni siya. 2 fallen angels looking for the sons of Adam. 500 pesos love offering. Laon sama to atong dakpon, usaon kato nato, no? Freedom of religion pa to. Makigsuunan, ang santos nga ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog, wala gyud mo gamit og mga allusion nga tulog karon kaayo. Wala. Direct to the point. Ang santos nga ebanghelyo nining atong panagtigom karon. Gani makaingon ta, yano apan ugdang kaayo ang mensahe sa santos nga ebanghelyo karon. Unsa man kini? Kung atong dawaton uban sa tumang kahinangop ang anak sa Dios, isip atong Ginoo ug manluluwas, maiya kita sa Dios hangtod sa hangtod. Apan kung buot nato nga wala gayud kitay kalambigitan bisan unsa sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, mahiaguman nato sa kaulahian ang sangputanan sa atong kagustuhan. Muna'y klaro kaing mensahe sa santos nga ebanghelyo. Padayon ta sa atong unang punto. First point of our reflection nining atong panagtigom karon. God chose to redeem sinful humanity through the messy and costly way of love, which is a divine self-sacrifice. Pwede man unta gong luwason ta sa Ginoo sama sa iyang pagbuhat sa kalibutan, di ba? Yun sa niya pagbuhat ang kalibutan, matud pa sa asoy sa Genesis. He just said a word, right? Let there be. And everything came into being. Pwede ba itong buhaton unta niya? Diyos good siya. But no. Ang gibuhat niya, giluwas ta niya through, for emphasis sake, messy
and costly way of love. Palihog pamalandungin yung mga kaigsuonan, Romans 5:8. Mga kaigsuonan, dili in taon baratuhon ang libreng gasa sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanato. Nganong dili baratuhon? Free kini, but it's not cheap. Ngano man? Kay ang mahal kaayo nga presyo niini gibayran pinaagi sa hamili nga kinabuhi sa atong Ginoo. Busa dili gayud unta nato sayon-sayonon kining dili hitupngan sa pagkabililhon nga hatag sa Dios. Ngano man? Why should we not take it for granted? Tungod kay ang pagbaliwala niini mga kaigsuonan, sigurado gayud nga maghatod kanato ngadto sa kaalautan. Munay warning santos nga ebanghelyo. We judge ourselves the moment we choose not to accept the Lord as our Savior. Mga kaigsuonan, dili ang Diyos nung gimbutan, kundili ang tawhanong pagpili. Maoy muhukom ni adtong magdumili sa pagdawat sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ilang mapatuyangong paglunang sa kasalanan o kadautan. Nya mao kini ang gisgutan sa unang pagbasa. Mga kaigsuonan, warninga lang nato atong kagalingon usab. Yung istiktuha des Ginoo usab mamura magmamugos dili paghukom ang tumong ug tinguha sa Dios. Nganong nakaingon ta niana, tungod kay mapailubon man ang iyang gugma. Apan hinumduman usab nato, tahuron gayud sa Dios ang katungod sa tao sa pagpili. Bisan pag gamito nato kini sa pagpili against niya. Magsakit iyang buot pero wa siya mahimo. He had to respect that choice. Una na hinumdum ko mga kaigsunan dahil usa ka Cebuano writer nga lantip kay pangisip. Matud pa niya, God does not feel the need to punish us. We do it ourselves. Each time we make wrong decisions, we subject ourselves to the negative consequences of our decisions. And in the process, we punish ourselves. True freedom, therefore, lies in doing what is right and nothing else. Ang pagpatuyang sa atong katungod, maghatod kanato sa daghang form of enslavement ug mga pagantos. So mo na unang punto sa atong pamalandong karon. God saves us in the most loving way. So nagpaabot pud siya nga ang tubag nato niini dili pinugos, kundi tinukmod sad sa gugma. Second point of our reflection, we do not deserve or earn salvation. But it is very important that we freely receive it for this heavenly benefaction to work wonders in our lives. Palihog pamalandungin ninyo, Galatians chapter 2, verse 16. Mga kaigsuonan, matud pa sa ikaduhang pagbasa, libre ang gasa nga atong nadawat. Unya, nadawat nato kini, ang gasa sa kaluwasan, dili pinaagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot, kundili tungod sa pagkamanggihatagon sa Dios. Libre niya kining gihatag at His own good pleasure, in His own time, and in His own way. Nganong giklaro magyud ni nga libre niyang gihatag, haron wa tay maangkon nga atoa. Kung mabag-o ta tungod niini, kung mahimo tang tarong tungod niini, unya makadanga ta sa kinabuhing tunhay tungod niini, makaingon tas tungod galingon, dili di tungod nako. Dili di tungod sa akong paningkamot, dili ni tungod sa akong pagbinuotan, kundi tungod sa grasya sa Dios. Atong mauli gyud niya tanan ang mga gipaabot natong
atong dangatan pinaagi sa atong pagtuman sa iyahang kabubuton. Muna mga kaigsuonan nga atong klarohon, walay strings attached. Walay strings attached ang gasa sa kinabuhing dayon. Apan, inigdawat nato niini, automatic, mahimo kining atong kaakuhan sa hunahuna, sa pulong, o sa buhat. Because it's always like that. Gifts are always tasks. Pero dili na strings attached. Kaya ang strings attached kasagaran, makabulahan man sa naghatag. Pero kaning maong gipangayo kanato nga responsibility, response, dili man na siya strings attached. Kay ang maayo ni ana, ang mabulahan, di man ang naghatag, kundi ang midawat. And so, makaingon ta, makaigsuunan nga the grace of salvation is a two-way street. Ngano nakaingon tang two-way street ang gasa sa kaluwasan tungod ni ining maong kamatuoran. Pinaagi sa sakramento sa bunyag, atong naangkon ang atong eternal status as God's children. Unya kini matawag nato nga initial stage of salvation. That's the one way. Unsa may the other way? Kinahanglan nga kining maong eternal status motorok, motubo, o mamunga dinhi sa atong kinabuhi pinaagi sa process, the ongoing process of being saved by cooperating with the grace of the life, passion, death, and resurrection of our Lord. So, two-way street ni siya. Dili ta passive recipient. Tinuod, daw limbs ta, ni dawat taglimpyo na. Pero, di ta passive. The moment we receive, we do something in gratitude for the gift freely given and freely received. Makaigsuunan, mauna nga si San Pablo nakaingon sa Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Nakaingon siya, in fear and in trembling, work out your salvation. Ato ako nung padayunon ang pagpaningkamot sa paghingpit sa kaluwasan nga ato nang naangkon by cooperating with the grace of God. Haron, mahimo nato everything good, pleasing, and perfect in His sight. Mga kaigsuonan, matud pa sa mga makinadmanon, ang tao kuno nga naanad na sa pagpakasala, niya nahigalam na, nahilig na sa kadautan, dili gayud muduol sa kahayag sa katarong. Ngano man, duhay posible nga hinungdan. Una, tungod sa kaulaw. Maulaw nga mabutyag ang maong binuhatan. Second reason, posible usab nga mahadlok siyang muduol tungod kay di siya makaako nga mahunong ang iyahang gikalipayan nga kabuang. With that in mind, atong hangyoon ang Dios. Ilabi na inikalawat na tuon niya, few minutes from now. Atong hangyoon siya, Lord, ayaw intong tuguti. Sama sa giingon sa Salmo Responsorio, nga makalimot mi kanimo. Kanunay untang hambino namo sa mong hunahuna o kasing-kasing, unsa kabulahan ang pagsubay sa kahayag nga mao ang kinabuhing tunhay. Lisod kini, apan dili imposibleng subayon, kay naa ang imong grasya nga mag-uban kanamo. Amen.